असं भाऊ हो माझा हो कट्टा त्याला हेल्प कर पटन पण सर ओके तो डॅश मारला गाडी त्यो दिसना बायकी किती कोण आयली भितर दोन भुरगे आसले आनी 3 जाण कितें व्हडले आनी पांय हल्ले तेंचे टू व्हिलरान आसली लकीली भुरगे येते लकीली स्केप जाले कांयच जावना तांकां फक्त व्हडले आसले पळय तांकां फक्त मायनर इंजरी जाली आनी माझ्या भावाक लागला पांयाक लागला आनी दोळे पांयाक लागला आनी कितें जालें खबर ना अजुनूय नेला तांकां आजिला नेला ओके आतां कितें जालें तें कांय खबर ना म्हणजे तुजो भावलो बायला आनी भुरगे आसले भावाची बायल आसली भावाची बायल आसली आनी भुरगे भुरगीं आनी कोणाची भुरगीं आसली आयज हे पेड्यां जंक्शनार हांगा एक मेजर एक्सिडंट जाल्लो आसा टोटल 6 गाडी इनवॉल्व जाल्ल्यो एक टँकर 2 ट्रक आनी 3 टू व्हिलरी ते टू व्हिलरी 3 ट्रका पोंदा गेल्ली आतां जाला कितें ते 2-3 भुरगीं आसली आनी 2-4 एडल्ट आसले तांकां पांयांक लागला हातीक लागला तांकां इमिजिएटली आमी गांवच्या लोकांनी ते ट्रॅव्हल कोण करताले तेंचे शिफ्ट केल्ले आसा हांगा जाला कितें त्या टायमार एक सुद्दां पुलीस ट्रॅफिक पुलीस हांगा जाग्यार नासलो हरशीं हांगा पुलीस आसता ते देवळा कडेन बसता ना झाडां पोंदा बसता मात जेन्ना गरज आसता तेन्ना अशें जाता आयज पुलीस नासलो बाकी म्युन्सिपालिटीन रेजोल्युशन घेतलेलें की हांगा सिग्नल घालचें म्हणून कितें जालें खबर ना सिग्नल हांगासले नात घालता म्हटलेले एका विकान सिग्नल काडलेले आसा आनी आतां आमी आमचो डिमांड इतली वर्सां जाली की हांगा फ्लायओव्हर जावचो आतां देवाच्या कृपेन हांगा कांयच जाल्लें ना कोणाक एक मायनर लागलेलें आसा मात गाडयेची तुमी गाडयेची अवस्था पळयत जाल्यार एकदम मेजर लॉस जाल्लो आसा 1 वर जाल्यार हांगा ट्रॅफिक जॅम आसले एक पुलीस येवंक ना 2 फावटी आमी पुलिसांक कॉल केले गाडी येवंक ना लास्टाक कोण तरी पुलीस बायपास जाल्यार तेंच्यांनी हांगा हाडून ट्रॅफिक हे केल्लें शिफ्ट केल्लें आसा हांव गव्हर्मेंटाक इतलेंच मागता की आयज हांगा ह्यो एकूच एक्सिडंट दिसाक 3-4 एक्सिडंट जायत आसता गव्हर्मेंट फक्त बेगींतल्या बेगीन हांगा फ्लायओव्हर घालचो आयज म्हाजी फॅमिली इनवॉल्व ना कोणाची आसली फाल्यां म्हाजी इनवॉल्व आसता आनी म्हाज्या फॅमिलीक केन्ना हर्ट जातलो हांव उगी रावपाक ना हांव रस्तो ह्यो मदींचो बंद करता आमी रेडी आसा फाटल्यानच येयल्लो पळय जाल्यार हांगा फूल दोनाय सायडीच्यान ट्रॅफिक हायवे पर्यंत हांगा करासवाड्या पर्यंत त्या खातीर हांव ट्रॅफिक क्लियर करतालो तो कितें करता हांव तांकां फोटो मारता कित्याक चालू आसा हांगा कळना म्हाका लोकांनी कितें आतां 2 म्हयने जाले आतां हे आतां नितीन गडकरी हे सगळे जाण हे आतां भुरगे आमच्या वाड्या वयले सुद्दां भुरगे येयल्ले बाबा आमकां सिग्नल घालून दी ते आजून पर्यंत तो पत्तो ना आतां ना म्हटलें म्हाजो एकदां एक्सिडंट जाल्लो आसा हांगाच लोक कितें करता रूल आसा कितें हायवे पयलेरी रावप ना टू व्हिलरचे लेनीन नाल्यार कशीच राव येता आनी डायरेक्ट रावता आनी लागली चुकून लागली सुद्दां फाटसून पयशे मागता हे कितें हो रूल तुमचो म्हाका जाल्लें आसा बाबा हे तर टू व्हिलरी लेन म्हणटा गव्हर्मेंट पुलीस म्हणटा इथून चलो नाका टू व्हिलरी तुमकां ती लेन केल्या आतां खंयसून चलोवपाची तुमी फोर व्हिलरी हाडून तितून थांबयता आमी चलोवपाचें तितून आतां मदीं आतां चुकून लागली फाटसून कोणी मारली तरी ते वाचता मात इतकंच चुकला आनी म्हाज्या वाटेन ट्रक गेल्लोच तेजो हांगा तो न्हू स जाग्यार गाडी येतात थंय डायवर्शन आहा हांगासर आसा पूण हांगासर आहा ह्या वटेन आहा आनी त्या वटेन आहा लोक कन्फ्युजन जाता लोकांचे हांगासर गाडी खंयसून काडपाची ती तेन्ना हांगासर ओव्हरब्रीज केल्या मातशें बरें जातलें हांगासर की हांगा एक्सिडंट 8 दिसांनी 4 एक्सिडंट जाता हांगासर 3 गाडी ट्रक बंद केल्लेल्यो आसा ते 5 एक्सिडंट फ्रॅक्चर जाला एकट्याचो ते आतां एम्ब्युलन्स आतां येयल्लेले आहा तांकां पुलीस येयल्ले आहा पूण ते येयल्ले जाल्यार सुवातेन गाडी येयल्ल्यो आसा सिग्नल ना हांगासर सिग्नल हांगा कॉमन सिग्नल जायत पण हांगा ते बारीक बारीक तेंच्यानी काडलेले कारणान गाडी येतात 5 येतात 80-100 स्पीड गाडी येतात रबलस जाल्ले ते काडले हय क्रॉसिंग करपाक खूब प्रॉब्लेम जाता आसले ते तेंच्यानी काडले हांगासर तेंच्यानी कित्या खातीर म्हणून ते कांय खबर ना ते हांगा सिजन घालपाक खूब ट्राय चालू आहा पूण तें कांय एक्शन कांय घेतलें ना चल चल जाव
सो हितून आता सध्या ऍक्सिडेंट जाला हो कितल्या गाडयांचो ऍक्सिडेंट हा हांगा एक टँकर 2 ट्रक आणि 3 बायकी आसल्यो सो ते बायकी 3 गाडी पाना गेले एकटे पाय फ्रॅक्चर जाला पाय फ्रॅक्चर जाला एकल्याचो तरी बरे वाटे वाटावले तकले मातसो मार लागला चिंतून वयतले आम्ही पेडेकर तर आम्ही सांगतात लोकांक लागून आम्ही हे कितें हो आमचो पर्सनल इश्यू न्हू हो पब्लीक इश्यू आणि हे माझ्याच गांवांतले लोक वचना हांगासून बिचोलच्या पद्दतीन वाळपयचे सकाळी कामाक वयतात लोक थोडे लोकांक गडबडी आसता थोड्यांक लेट जाता ते फास्ट सुट्टात कितें आहा ते आतां जस्ट तुम्ही 2 मिनटां पळय आयतार वचून इतलो पब्लीक आसा तर नॉर्मल टायमार सकाळी जेन्ना कामाक वयता लोक तेन्ना कितलो पब्लीक आसतलो कितें म्हणून करपाचें हे आमी पब्लिकांनी तकलीफ उडोवपाची हांगा हायवेचेर तो रस्तो बंद करपाचो आमी बाबा तेन्ना तुमकां वयातले इन्स्पेक्शनां इतली जाली कितें फायदो इन्स्पेक्शनां जी इतली जाल्ली आसा आमदारांची हांगासर 4 फावटी लास्ट टायम सुद्दां तुमी येयल्ले तुमी म्हणजे घेतलं कितें घेतलं इंटरव्यू घेतलेला तेन्ना तो कालूच येयला आपूण घातला मोहल्लो हें केला अरे घातला इट इज अ सिंपल यार इट्स कॉमन हे म्हाज्या घरा घालिना ह्या लोकांक हजारांनी लोक वयता हांगासर हा ते हजारांनी लोक वयता जर कालूसान जर येवन गेलो 6 म्हयन्याचे पयलीं आनीक 3 MLA येवन गेले सांगपाचें म्हटल्यार पोवन गेले ते हायवे ऑथॉरिटी ते पोवन गेले पोवन वचून आमकां कितें फायदो लोकल पब्लिकाक फाल्यां जेन्ना म्हाजो फॅमिली वालो कोण मरतलो तर तेंचो फॅमिली कोण मरतलो तेन्ना तांकां जाग येतली हो इश्यू हांवूच न्हू सगळे जाण घालता सांगपाचें म्हटल्यार आमचो रिपोर्टर दुसरो कोण आहा तोसो येवन 10 फावटी घालता हांगासर तर कोणूच हेजेर कॅरूच घेना हेंच घेना कानारूच घेना पेडे जंक्शन सारके डेड ट्रॅप जाल्ले हांगासर डेड ट्रॅप 110% त्यात तुमकां म्हणटा सकाळचे तुमी न्हू प्रेसवाले णवांक येयात 9 ते 10 मेरेन एकूच वर पळयात कसो रश येता तो आनी सगळे बायकवाले आपल्या वळान आसता वचपाच्या खंयसून कोण हाडून मारतलो कोणाकूच खबर ना गाडी हांगासून वयतना न्हू भायर सरता न्हू बावड्यान म्हाका दिसता आमकां स्वताची आमकां दिसता की आमी बरें घरा पावतले काय ना ते जेन्ना एकदां गाडी अशें येतात थंयसून त्या रमलासाचेर एक गाडी रावना सांगपाचें म्हटल्यार एका सिग्नल कंपल्सरी आनी 2 पुलीसवाले कांयच फायदो जायना हांचो बावड्यांचो ते म्हणून कितें करतले रमलसाचो टॉपिक काडना फुडें रमलस आमी पयले सद्या काडलेले दिसता हांगासर हय रमलस काडले न्हू कितें घातलें म्हाका हांव न्हू काडले हय काडले रमलस अरे आमकां सिग्नल घाला मातशें ताका स्पीड ब्रेकर्स दियात एटलीस्ट कोणी येयलो जाल्यार थंयसर मातसो तरी स्लो रावतलो इवन तो सर्वीस रोड आहा थंय आमकां हे जाय कितें जाय स्पीड ब्रेकर जाय की थंयच्यान लोक येता पळय ते टमटम येता हांगा रावले जाल्यार ते थंयच्यान धांवतात कितें आहा ते सो ते जातात पयलीं सांगलां आतां सांगता सीएमाक एक सांगता हांव एक रिक्वेस्ट की बाबा मातशें लक्ष घाला आनी एक हांगासर मातशें तांकां घालूंक लाय तेणें सांगलेलें कितें लास्ट टायम घालूसान म्युन्सिपाल्टी आपण घालता म्हणून म्युन्सिपाल्टी आतां वर्सां जाली म्युन्सिपाल्टी हांगा सिग्नल घालता मॅडम कितें जालें वॉट हॅपन जस्ट नाव This accident took place, no? See now what is happening. You saw? There were no cops from morning. We are staying here only, close by. In Pede Junction? Yeah, see, this is our house. Okay. And there are no cops from morning. It's not the duty of the cops to be here. They are not doing anything. See the traffic. There are people who are diverting the traffic from my prayer meeting. Okay. So this accident took place because of negligence of police and government. Yeah, and our government. Negligence of the And police. this will not happen every time he is having a meeting, Carlos. But what is happening? Nothing is happening. Can you tell me what is the problem over here on the Pede Junction? The We confusion? require a flyover. Require the flyover. What There are about no cops here. Okay. Okay? Hardly there are cops here in the morning. They come, they sit there. Their duty is to do, no? Even when the school gets over, there are no cops. Okay. We need to do something for this, please. कितें जालें म्हाका सांग हांगा अरे बाबा हेच्या फाटसून आणलो गाडी घेवन ही गाडी घेवन आणले हेच्या फाटसून आणलो म्हाजें चेडूं हा धाकटें हो आहलो स्पिडीन येयला गाडी ही गाडी उबी वचून जावची ना हेजेवाने हो ब्रेकार पांय दवरल्या पांय ही गाडी स्ट्रॉंग गाडी कोणूच गाडी उबी करपाक रेडी ना कोणाकाय आनी हो पियाला हांव तो डायरेक्टली 110 बसयला तूं कसली गाडी घेवन फाटल्यान आसले कितें म्हणटा तूं कसली गाडी घेवन फाटल्यान आसले हांव हें नासलो कोलवायसन हांव ताका फॉलो करता ओके आनी हो इतको स्पिडीन येयला गाडी ही गाडी उबी वचून जावची ना ओके आनी हो मागीर हो वयतालो हो क्रॉसींग जातालो आनी हेजेर मारला न्हू हो हाचेर रोंगटन मोटो रावलो आनी तो बाबडो हेजेर क्रॉसींग जातालो हय तो काबार हेची धाकटी गाडी आनी तो मेला अच्छा
ह्यो आतां एक्सिडंट कित्या खातीर हांगासर पुलीस नासता? एक्सिडंट कित्या खातीर हो दिसता पुलीस नासता हांगासर? पुलीस आसता ती सदां आयज पुलीस ना हांगासर आनी हो क्रॉसींग जातालो हो क्रॉस जो आसा न्ही गेली 12 वर्सां जाता आसतना हांगा फ्लायओव्हर जावंक जाय म्हणून आमच्या विकास हरोलकरान 8 नंबर वॉर्डाच्यान खूब प्रयत्न केले कळ्ळें आमी एमएलएक सुद्दां सांगलें पूण हांगा हें कशें हें गव्हर्मेंटान चिंतूंक जाय की हांगा बाबा फ्लायओव्हर जाय ना जाल्यार हांगा पळय इस्कॉल आसा ग्राउंड आसा मेन म्हणजे गव्हर्मेंट ऑफ गोवाचो पॅडॅम ग्राउंड ताका पॅडॅम ग्राउंड म्हणटा सकाळी डेली ल्हान भुरगीं जाणटे बिणटे क्रॉस करत ते ग्राउंडार वयता आपले हेल्थ सांबाळपाक पण हांगा गव्हर्मेंटान हेंच्या सगळ्या हेल्थाची केअर घेवंक जाय हांगा पयलीं फ्लायओव्हर जावंकूच जाय तरच हांगा जीव वाचतलो अशे 1000 एक्सिडंट जातले 1000 जर गाडयो डॅमेज जातल्यो पण एक जीव बेड्यार जावंक जायना म्हाजी इतलेच रिक्वेस्ट गव्हर्मेंटान. सध्या कोण इंजर्ड आहे हितून? या 3 एक्सिडंटान कोण इंजर्ड आसा सध्या? 2 जण इंजर्ड आसा पण कोणाचो जीव गेलो ना त्याचो टायम बरो. इतली इन्स्पेक्शन हांगासर ह्या रस्त्याचेर जाता पळय ते कित्या खातीर? पण खंय तरी मातशी निग्लेसिसी बी आसता खंय तरी ड्युटी बी आसता तेजे भितर हे करताना तुमी याद व्हडलो हायवे केला ताका फ्लायओव्हर जाय आशिल्लो तेन्नाच हे सुदारता आशिल्लें. हांगा सगळे कमर्शियल आनी डॉमेस्टीक आनी सगळे जण आसा इतलें करून हांव गव्हर्मेंटाक इतलें म्हणटा की एक फ्लायओव्हर हांगा करा इतलेंच करा एक ल्हान जिवा खातीर. 15 दिसा पयलीं एक कुत्रो क्रॉस करतना फुकट मेलो तो हांगा स्पिडाक कांय कंट्रोल ना भायल्या गाडयांक कांय कंट्रोल ना पुलीस आपली ड्युटी करता ना म्हणना पण खंय तरी हांगा हें अशें जावंक जायना म्हणून कितें तरी गव्हर्मेंटान करूं जाय. कंटिन्यू एक्सिडंट जायत आसता ह्या रस्त्यार. पयल्या पावस अशे कितलेच एक्सिडंट जाले की तरी आमचो गव्हर्मेंट जागो जायना. हांगासर खरें म्हणचे ओव्हरब्रिजाची सारकी जरूरत आहा कारण हांगासर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आहा आनी रहदारी खूब आहा तरी पूण एक्सिडंट जावन तरी आमचे कडेन हांगासर ओव्हरब्रीज जायना. तेच्या खातीर गव्हर्मेंटान बेगींतल्या बेगीन एक्शन घेवन हांगा ओव्हरब्रीज करपाची वेवस्था करपाची आनी लोकांचे डेथ जाता ते एवॉयड करपाचे. आता सध्या इंजर्ड कोण कोण आहे हितून या एक्सिडंटान? 3 फॅमिली इंजर्ड जाल्ल्यो आहा. 3 फॅमिली इंजर्ड. तुम्ही हांगासरलेत? ओके कितें सांगता या एक्सिडंटा बद्दल या जंक्शना बद्दल? कार वचपाक हे रोडाक पयलीं एक्सिडंट हांव रावलो पळय जाल्यार मागीर कितें बायकी पावले हांगा ट्रॅफिक पुलीस ना पुलीस ना सांडेचे फुटे यो कित्याक लागून सांडेचेर यो तो एकलो ट्रॅफिक पुलीस आसा बसता मोबायलाचेर आनी हांवें ताका पळयला कित्या बरें हांव म्हणटा आतां पुलिशे म्हाका पुलिशो मद्दो लागता. ओके इट्स अ क्रायम सीन न्हू आनी तो मारून हा बायकी कोणाक पडले ना कोणाकूच ना मागीर हें कितें फायदो फ्लायओव्हर जाय म्हणटा फ्लायओव्हर कित्याक सिग्नल टायमार पयले ट्रॅफिक पुलिसाक दवरा न्हू टायमार सिग्नल नासता हांगासर. सिग्नल केन्ना मागलेले फ्लायओव्हर कित्याक जाय आमकां? रामल्यासूय काढले ते रामदास काढले इकडे काढला तिकडे काढले आनी तो मिनिस्टर येयलो काय ना म्हणजे व्हडलें हेच्या फाटल्यान धांवता. होय मिनिस्टर आनी आमी कितें आमी मिनिस्टर आसतना जेन्ना पळय वोटींग जाय तेन्ना आमच्या घरा कडेन येता पांया कडेन आनी आमचे घालचे पडटा 12 वोट आनी कितें सांगता जितलो हे ते आमकां कळोन कांय नाका आमी काम केलेलें आहा हय चलना सगळे आतां तो आहा व्हडलो तो आहा तेंकां जावंक जाय न्हू हायवे कित्याक हायवे केली फ्लायओव्हर जाय कित्याक फ्लायओव्हर हो फ्लायओव्हर कोणेक जायना सिग्नल काडलो फ्लायओव्हर डिमांड केला हय बरें पण काडलो जावंक ना पूण भाव पळय हांगा मेन ग्राउंड आनी सिग्नल पासून ना मागीर सिग्नल पासून ना कित्याक लागून Then you'll put the flyover. इन्स्पेक्शन जायत आसता जेन्ना हांगासर इन्स्पेक्शन कंटिन्यू जायत आसता न्हू. येस इन्स्पेक्शनाचे कोण हेच घेना घेता इन्स्पेक्शन करता वयता एवरी टायम इन्स्पेक्शन करता वयता पूण त्या इन्स्पेक्शनच्या टायमार कितके जाणांचे जीव गेल्ले आसा. आता फाटल्या दिसांनी जेन्ना 15-20 दिसांनी इन्स्पेक्शन केलें पळय कालूच येयल्लो आमदार तुमचो तेन्ना कितें सांगलें तुमकां? येता ते म्हाका कळना ते इन्स्पेक्शनाक येता काय पळोवपाक येता ते कळना म्हाका बेगींतल्या बेगीन एक्शन घेवचें हांगासर हांगा जे आतां आमी
ट्रॅफिक हे करचें पडटा ट्रॅफिक कॉल मार ट्रॅफिक पोलीस नासता हांगासर आणि दुसरें आतां तुम्ही जशें आतां तुमी म्हटलें की ट्रॅफिक पोलीस आसता पूण खंय तरी साडीक बसलेलो आसता जाल्यापासून फोटो काडून म्हणजे ड्युटी तेंची तू मुद्दो मारी पळय ड्युटी येतात ते ड्युटी हांगार आसता काय थंय आसता तेंची ट्रॅफिक पुलीस आहा थिंगासो पळय आता ती डायरेक्ट करतात आमी करता आमी ती करता हे काम रॉंग एरिया दी सगळी रॉंग एरिया दी काय काय डिस्टर्ब जायना आपल्या आमकां सोयी झालेली ती रमलराची आमकां सोयी झालेली ती ते रमलस काढल्या रमलर काढले आता एक्सिडेंट फास्ट जाता आता गाडयो फास्ट जाता क्रॉस पासून करून जायना ते रमलर मातशे दाट आसले ते पळय मोडून ते करून उडयला ते दाट आसले रमलर ते कितें जातले ट्रक फास्ट सुद्दां येयलो जाल्यार त्या रमलराचेर पावलो की हालताली गाडी आनी मागीर ते स्लो जाताले तितके म्हणटा आमकां टू व्हिलरांक वचून क्रॉस करूंक मेळटा आतां पळय सिग्नल ना फ्लायओवर ना काय ना पूण हांव कितें म्हणटा तुमचे तितको पर्यंत एक फिक्स सोल्युशन येयना तितको पर्यंत ते दाट रमलर आसूं आसले पयसान पातळ रमलर घातला ते सायकल सुद्दां हलयना आनी मागीर थंय स्टॉप म्हणून बरयला थंय खंयतरी ते स्टॉप कोण वाचूंक वयता ते सॅरामिकान बरयला ते मोठे मातशे मोठे रमलर घाला न्हू बशी बिशी गाडी